Gde ste? Ono su matrijarši. Dobar dan, ćao Joana. Ćao. I ćao Miki. Ćao. On ne čuje. Ajmo ono iz početka malog, Joana. Kako sam ja došla na matrijarši? Pa kako si stvorila matrijarši? Pa pre 11 godina. Pa ja sam bila na razmeni, pa sam završila na Topčideru, ali tamo je bila Sveta štampa, tako da sam ostala tamo. Onda sam se vratila u Francusku da završim školu, pa sam se vratila. Ekipa koja je radila Novo doba festival, od kojeg sam ja bila deo, i umetnički kolektiv Mubareć, od kojeg je Mikica deo. Mi smo kao nekako se spojili da bi otvorili taj prostor. I onda smo počeli sa Sveta štampa. Tada su čak do 6-7 ljudi živeli unutra. I tamo smo ostali, ne znam, možda 7 godina. I onda smo se prebacili na Karaburmu i onda poslije požara smo tražili novi prostor, pa smo našli ovaj ovdje prostor. Ali i to je malo neizvesno, je li tako? Pa da, pošto je kao ovdje u nekom procesu restitucije, a ne zna se koliko dugo će traje. I koliko vas ima u matrijarši u vašoj ekipi? Pa mi imamo taj neki kao neku Telegram grupu i u toj grupi ima 16 ljudi. Nema sad neke članske karte ili nešto tako, nego ima puno ljudi koji gravitiraju. Vi baš imate jako širok zapravo network. Da, jeste dosta organsko. Ili inače ljudi dolaze, ovako prijatelji dolaze, sve je spontano. A šta je koncept Nove doba? Hoćete malo da objasnite o tome? Pa to je kao na početku više bio fokusiran na strip i dalje se zove Festival nesvrstanog stripa, sve manje ima stripa, zapravo mislim uglavnom je to festival fanzina, grafika, mislim to puno ima akcenat na to, taj ručni rad, ručno izdanje. Pa fanzin je preuzeo strip sada, to, ja mislim da je to sad priča. A kako vas kontaktiraju ljudi koji žele da koriste vaš prostor? Šta se desi kad ih ima više? Ne, drugari dolaze. Pa moraju da postanu drugari, jebi. Da, mislim, radimo i uslužnu štampu i onda neke ljudi tako upoznamo kao kojima treba neka štampa i onda kao vide proces, a zapravo je najzanimljivija za nekoga koji ne poznaje sa štampu. Znači ovdje je zid koji najviše koriste slikari, trenutno su radovi od Gorana Stojčetovića ovdje i on je došao ovih dana, je čak i ceo pod bio oduzet sa velikim formatima koji ni ne stoje na zidu. Subotom dolaze slikari pa kao koriste ovdje prostor ili kao nas trpi ili nas ne trpi, zato što mi smo isto kao, nismo baš za sve ljude, malo smo, ne znamo. Ovo je sad dosta sterilno izdanje zapravo u poređenju. Da, baš smo se šminkali za tebe. Ne, dobro, da, realno izbegnemo te stvari, to snimanje i to, ali si simpatična. Evo, ovo je kao zid sa našim izdanjima, ali da, ovo su kao naša izdanja, znači tu ima evo moja, na primjer. Na primjer, slučajno. Unutrašnji deo je štampan u Rizo štampi koje ćete vidjeti uskoro. Ovo je fauna izmišljena planete Kepler 450b. Ima ovdje drugih izdanja. Ovo je Stefan Čirić. Beograđanin. Imamo neke knjige koje su skroz u situ. To je Olivier Alman iz Francuske. On slika i onda nekako napravi svoju mađiju u Photoshopu, nešto baš isprži 3 boje i štampa sa neon bojama. Evo Ana. Ovo je novo izdanje knjige koje smo radili sa Muzeom Jugoslavije, Savez tipografskog i pevačkog društva, ja mislim u prostoriju Jugoslavije. Postoje od 1885. ja mislim. Da, oni su kao voljeli štampu i žurku i to zato smo se baš nekako našli u njima i kao ova knjiga je malo o njima i o nama. I oni su se samo organizovali kao grupe, imali su ozbiljan problem sa otrovanjem olovom, kako su štampali sa olovnim slovima. I tako da je to jedna od tema, ali da, uglavnom su oni bili mnogo kao solidarno organizovani. Na primjer, mi smo sebi kao ubacili u fotkama arhivskim. Ovo je naš nož.
koji je kao Nemac, ali uopšte nije precizan. Njemu piše ideal, a stvarno nije ideal. I odakle vam sve ovo? Mislim, jel nabavljate, jel dobijate? Kako koja mašina? Mi smo kao u toku COVID-a imali pomoć od Goethe instituta. Zapravo naš problem je više bio od požara nego od COVID-a, ali smo imali i probleme vezano sa COVID-om kao i svi. I od nje smo kupili rizo mašinu i taj nož i kompjuter i tako da... Dakle, ovo je rizo mašina koja je spojena sa kompjuterom, pošto postoje neke rizo mašine koje su koje samo primaju informacije preko ovog stakla ovdje. Ovdje se ubaci papir. Samo jedna boja, da, štampa se isto kao jedna boja po jednu boju. Ovo je žuta. Ovo je žuta. Znači, zanimljivo je što ima tu teksturu. Neko voli, neko ne voli. Neko ko voli savršenu štampu, preciznu, neće voljeti rizu. Pritom kao malo šeta, kao i sito štampa. A ovdje su naši bubnjevi od Nikole koji je imao štampariju rizo u Novom Sadu pre Novi obrt. Ok, mislim ovako samo ću da dam kratak uvod. Ovo nam je drugo snimanje sada. Milice, ti si jedan od osnivača matrijaršije, je li tako? Pa da tako kažemo, da. I što ti je najponosnije u celoj saradnji? To što smo još zajedno. Joj. Pa stvarno, mi jako mnogo smo povezani sa kolektivima u celoj Evropi. I to je u principu kao kada kolektiv stari, odnosno kada ljudi koji su ga osnovali stare, onda oni se ili u nekom trenutku nešto svađaju, dele, ili se strašno smanjuju. Ja do dan danas pamtim nešto što si rekla, jeste da kao kolektivni rad je mnogo bolji od individualnog rada, zato što sve što ti radiš kao individualac možeš i u kolektivu. Pa, mislim, to je stalno pitanje, zapravo to teorijsko, kao da li bi se ljudi opredeljivali za ličnu korist ili za kolektivnu korist. Jer ta kolektivna korist jeste rizična, odnosno ti kada se udružuješ sa drugim ljudima ti stavljaš razne uloge za kojih nisi siguran da ćeš uslovno rečeno da profitiraš ako govorimo tim jezikom. Da. A kada radiš za sebe, onda su kao ti ulozi uslovno rečeno sigurni. Ali je ta stvar u koju ja verujem, to sam pronašla kao nekako teorijsko opravdanje, jeste da koliko god je rizičnije ulaganje u zajednički rad, korist, uslovno rečeno, ono što dobijaš, ne može da se meri sa bilo kakvom ličnom korišću koju dobijaš ako ulažeš samo u sebe. U stvari je to moj lični osjećaj od uvek bio taj, da kao šta god da postigneš sam i onda si na kraju dana ti sam sebi car, ali ne znaš šta sa tim da radiš, onako ostao si sam. Ovdje štampate? Da. Ovo je sto za ručnu štampu na papiru do formata B2. Nova buduća mašina i to je bila cela avantura da se ubaci ovdje i da se dovede gore. Ali kad mašina štampa, onda stvarno bude precizniji. Ovo je frižider sa bojama. Ovo je frižider koji spreči da bude pre vruće preko leta i pre hladno preko zime. Znači ovo je, ako ne znate, ako niste bili kod Sonje, ovo je okvir za sito štampu. Znači ram može da bude metalan ili drveni, bolje metalni. Imamo ovdje sto za razvijanje, na kome su neke UV neonke, da stavljamo ulje na običnom papiru da bi postao paus. I onda sve nam je nekako masno, pa moramo da pazimo na to, ali to koristimo najobičnije ulje. Sunđer, pa daska, pa ove kao tu kanistere sa vodom koji su nam težina. Ovo je arhiv. Arhiv nema trenutno svoje svetlo, pa smo stavili neki, malo je spooky, da, ali sad smo napravili neki sistem po alfabetu, pa se nadam da će to da nam uspe, pošto inače su samo neki izabrani ljudi znali šta je gde i čak nisu ni oni bili baš nešto sigurni svaki put.
papire koje koristimo u procesu štampe i koji nisu planirane stvari. Ovo je bio u Hausu prošli put kad sam Da, to je bio kao nekakva kuhinja, a sad smo napravili nove poljice. Naprimjer, da napravimo, to je bio neki sljedeći stepen, da napravimo neki dobar sistem za održavanje sita, da ne budu ovako jedni preko drugih i da imamo neku dobru komoru za sušenje većih sita. To je... Vi dobijate financije od ministarstva, jel tako? Da. Pa na nekom načinu je to neka vrsta potvrda. Pa jeste, ja mislim da smo mi dobili više kao tog institucionalne podrške nego što smo ikada sanjali na početku. Ali u stvari ne samo od ministarstva, ja ne znam sa kojim institucijama ovdje mi nismo sarađivali. Ako je matrijaršija kao taj neki za mene idealna kolektivna sredina u kojoj se obezbeđuju uslovi da radiš ne samo ti, nego da radi i drugi ljudi, što ti onda omogućuje da se raduješ ne samo tome što ti radiš, nego se raduješ tome što rade svi ljudi. Tim putem smo krenuli i mislim da od toga se neće odustajati.